کوئی جیل سے پکڑیا جائے تو لکھ کے کہتا ہے ہمارا تو تحریک سے تعلق نہیں ہے، ہم تو آج کے بعد تحریک کے دھرنے میں نہیں جائیں گے، ہم تو آج کے بعد ان کی ریلی میں شامل نہیں ہوں گے۔ میں کیا نایا تیرے آنال فرق نہیں پیدا ہے، تحریک کے اندر جنیا دا کم ہے، اتھے جناب اعلیٰ جنانیا دا کم نہیں ہے، اتھے کم جنیا دا ہے، جڑے سینے دیو تے وار کھا کے صحابہ دی طرح کہن دا جذبہ رکھ دیو ہے، جدو برادری بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نام شادان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں ہر نام شادان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن حشر تک نام و نشانے پر جتن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اجل ساتم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ رسالت پورا پنڈال بولے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ محبت نال بولو، میں تھوڑا مہمان ہاں، تھوڑا جا حق ادا فرماؤ، اونچا کر کے بولو۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک،
اے حبیب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند فرما دیا ہے کتنا بلند کیتا ہے حضرت جناب سیدنا جبریل میرے تے تواڈے کریمہ کا سرکار دی بارگاہ چ آیا آکے مصطفیٰ نو سلام کر کے کہندے نے آقا اے اللہ دے پیارے تے آخری نبی میں تواڈی بارگاہ دے اندر رب دا سلام لے کے آیا ذکر جمیل دے اندر مولانا شفیع کاڑوی صاحب لکھ دینے حضرت جبریل نے عرض کی تھی آقا جی اللہ فرماتا پہ آیا اذا ذکرت معیا اے حبیب جڑے جڑے مقام تے ساڈا ذکر کیتا جائے گا نال تواڈا ذکر بھی کیتا جائے گا اج ذرا غور کر کے ویکھو سنیو جس ویلے کوئی نات پایا کہ تے مالک نیا تعریفہ پڑھتا ہے حمدہ پڑھتا ہے ثناوا کر کے سناتا ہے اس جگہ جو تے نال نال میرے مصطفیٰ دیا شانہ پڑھ کے سناتا ہے جدو کوئی نقیب رب ذوالجلال دی توحید دا پرچار کر کے سناتا ہے رب ذوالجلال دی آخری نبی دیا شانہ بھی پڑھ کے سناتا ہے جدو ساڑھے رنگے خطیب آکے رب کائنات دی حمد و ثنا پڑھ کے سنا دینے مصطفیٰ کریم دیا شانہ پڑھ کے سنا دینے اس وحستے کے ذکر مالک حقیقی نے اچھا فرما چھوڑے آیا اور جنوں میرا والا میرا پاک اللہ اچھا فرما دے میں دنیا ساری مل کے انہوں نیمہ نہیں کر سکتی ہے انجینئر جیسے بڑے بڑے کتے آئے رسول اللہ سرکار دا ذکر روکڑ دی کوشش کی تھی لیکن بلاخر جیل دے اندر ڈکیتے گئے ہیں اتھے جناب اعلیٰ ریمانڈ دے اتھے دیتے جا رہے ہیں انہوں جناب اعلیٰ کھلے پہندے پہ انہوں دے ذکر ختم ہو گئے ہیں او دی روحانی تے ناجائز اولاد اور جڑے فالور دے اتھے مان کرتا سی کوئی ایک بھی دے پیچھے نکل کے دھرنا نہیں دیندہ پیا گل نہیں کرتا پیا سارے اپنی اپنی کھٹاں دے اندر وڑ کے بہ گئے ہیں لیکن تجھے پاس ساڑھے نبی دے بہرے کوئی گل کرے ہے لطنا تو معذور ایک بابا کدی فیض آباد ڈیرہ لا لیندہ سی کدی داتا سرکار دے چوڑیا چے ڈیرہ لا لیندہ سی کدی سملی دے سامنے جاندہ جا کے میرے سرکار دیا گلہ کر کے سنا دا ہے تاکہ دنیا نو پتا چلے ہے جنہوں مولویاں نے اچھا کیتا ہے ایک دنوں ٹکی جاندے ہے لیکن جس حبیب دے ذکر نو اللہ نے اچھا کیتا ہے رب ذوالجلال چاروں ملک دے کونیاں دے اندروں دا ذکر بار بار کرا کے دس دے دا ہے کہ ہر دم روے دہان میرے وچے میں لوہار نہیں کچھ سوچے دا جیسے دیوے لو وہ سونا آپ جگاوے وہ قدوں کسے تو بجھے مصطفیٰ کریم نے بلاوا اس پاک نبی دا ذکر کر دے پیا قرآن کہندہ پیا آیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اللہ فرماتا ہے حبیب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا فرما دیا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی فرما دینے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ دے اندر لفظ لَکَ دا استعمال کر کے رب کائنات نے دنیا نو سبق دیتا ہے میں اپنے یار دا ذکر تے ہمیشہ واسطے اچھا رکھیا ہے لیکن جڑا یار دا ذکر کرتا ہے اللہ او دے ذکر نو قیامت واسطے اچھا فرما دیتا ہے زندہ باد کر دیتا ہے اج اپنے جوانہ لو دسڑ دی ضرورت ہے کہ ساڑھا جینا بھی سرکار واسطے ہے ساڑھا مرنا بھی سرکار واسطے ہے حضرت پیارے ابو بکر تو گل شروع کریے مسجد حرم دے سینٹ دے اندر جناب تاجدار صداقت کھلوتے ہیں میرے تیرے کریمہ کا سرکار دیا شانہ پڑھ کے سنا دے پہ میرا نبی صدارت کرتا پہ آیا بدلے دے اندر جناب
जनाब आला नोटां दी बरसात नहीं की जा रही है, ये फुल्लां दी बरसात नहीं की जा रही है, बदले दे अंदर माला नहीं पाई जा रही है, बल्कि काफिरां ने आके आप नु थप्पड़ मारे, किसे मुक्का मारिया, किसे ने जनाब नु लत्ता मारिया लिया, हत्ता कि आपके रुखसार इस कदर सुज गए कि नक्ते बराबर आ गया। आपके कबीले वालियां ने आप नु बचाया ते घर के अंदर लेके गए। हजरत जनाब सिद्दीक अकबर दी वालिदा माजिदा लिया, जिस वेले जदों मां ने अपने बेटे नूं ऐसे करम दे हालत दे अंदर देखे आया, कदी मां आके पैरां दियां तलियां मलदी है, कदी हत्थां दियां तलियां झसदी है, हत्ता के जनाब अबू बकर सिद्दीक जिस वेले जाके ने मेरे सरकार दे गुलामो जाके सिद्दीक ने हाय हाय नहीं कीती जाके सिद्दीक ने मुस्तफा दा दामन नहीं छड़िया है। जिमें आज कोई जेल च पकड़िया जाए तो लेके कहता है हमारा तो तहरीक से ताल्लुक नहीं है, हम तो आज के बाद तहरीक के धरने में नहीं जाएंगे, हम तो आज के बाद इनकी रैली में शामिल नहीं होंगे। मैं क्या नाया तेरे आन नाल फर्क नहीं पैदा है, तहरीक के अंदर जनिया दा कम है, इत्थे जनाब आला जनानिया दा कम नहीं है, इत्थे कम जनिया दा है, जेड़े सीने दे उत्ते वार खा के सहाबा दी तरह कहण दा जज्बा रखदे होवन। जदों बिरादरी ने अबू बकर सरकार नूं देखिया ते मां नूं कहदे ने आए अबू बकर दी मां अपने बेटे नूं समझाओ, इनू असी काफिरां तो बचाया, इहदी जान असी बचा के घर दे अंदर लियादा है। जाके नबी पाक सरकार दा नाम नामी लैंदा पिया है। जे तेरे बेटे ने नबी दा नाम ना छोड़िया असी रिश्ते भी छोड़ांगे, ताल्लुक खत्म कर देंगे। हजरत अबू बकर दी अम्मी जान फरमांदियां ने ओ मेरा बेटा तेरा सबर कर जा, इत्थे साथ ने बिरादरी दा मामला आया। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया चाचा छुड़ जाए, इत्थे ताया जांदा है ते चला जाए, मामा छोड़ के जांदा है चला जाए, मेरे यार मैनू छोड़ के जांदे ने चले जान, लेकिन हमना दलाल दा दामन छुड़ना नहीं चाहिए। इस वास्ते कि अबू बकर सिद्दीक का नारा सी आपने तेनों थे मैनू मारा खा के ते सफर दे अंदर सफर करके मुस्तफा दी हिफाजत करके दसे आया। ओए यारो साडा जीना भी नबी वास्ते, साडा मरना भी नबी वास्ते है, मारा खा के भी जिक्र मुस्तफा दा कीता है, मुस्तफा कोल बैठ के खजूरा खा के भी जिक्र मुस्तफा दा कीता है, मुस्तफा दी बैत करके भी जिक्र मुस्तफा दा कीता है, अपना माल कुर्बान करके भी जिक्र मुस्तफा दा कीता है, ताकि दुनिया नू पता चले कि जेकर यार दे नाम दा मिले तना जो